दर्शक बंधु आपण मैंने भी सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका पाइबा अपेक्षार अच्छा कि तो ता पूर्व आपण मैंने निजे निजे थरे निज मोबाइल रे चेक कर नियंतु तो आपणकर लिस्ट रे नाम अच्छी कि नहीं। हाँ आज्ञा 2026 पर सरकार लिस्ट रे आपणकर नामटी अच्छी कि नहीं आपण मैंने निजे निजे थरे चेक कर नियंतु तापर आपण मैंने जानि परिबे तो आपण मानकु ए सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका आसीबो कि नहीं। तो देखंतु एई वीडियो रे आमे एबे दुईटी जिनिस जानिबा केमिति आपण माने निज मोबाइल रे आपणकर नामटी चेक करि परिबे जे आपण माने सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका पाइबा पई योग्य एवं जदि आपण माने योग्य तापरे आउ गोटे कथा रहउची तो आपण माने केबे पाइबे ए सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका 5000। तो आसंतु से विषय आमे बे आलोचना करिबा। मो दीपक आपण मानकु स्वागत करूची आजिर आउ एक नुवा वीडियो रे। दर्शक बंधु जदि आपण मानकु हमर ए वीडियोटी भलो लागे निश्चित भाव में वीडियो को लाइक करिवे एवं चैनल को प्रथम करी विजिट करथिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे। सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलिबेनी। तो आसंतु आमे एबे प्रथम जानिबा आपण माने केमिति निज मोबाइल रे निज नाम को चेक करि पारिबे जे सरकारकर सही लिस्ट रे आपणकर नामटी अछि कि नै। तो जदि अछि आपण माने निश्चित भाव में सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका पाइ परिबे। दर्शक बंधु सर्वप्रथम आपण माने सुभद्रा योजनार ऑफिशियल वेबसाइट की चली आसीबे। तो आसीबा परे देखंतु आपण माने एठी तळकु तळ गला परे एठी गोटी ऑप्शन आपण मानक आगे शो करि जाउची जे हिताधिकारी तालिका। तो आपण माने सही हिताधिकारी तालिका ऊपर क्लिक करि नेबे। क्लिक करिया परे एठी देखंतु पूरा पूरी बाम पट कोणरे अछि हिताधिकारी तालिका। तो आपण माने भी ता ऊपर क्लिक करि नेबे। क्लिक करिया परे एठी देखंतु आपण मानक आगे ऑप्शन शो करि जाउची। तो एठी आपण माने जिल्लार नाम देबे एवं एठी आपण माने ब्लॉक रो नाम देबे। एठी आपण माने जीपी रो नाम देबे। जीपी रो नाम कहले आपण मानकर जो वार्ड रो नाम आपण माने एई जगह रे देबे। तो आसंतु जेहेतु आमे एबे आपण मानकु थारे डेमो टाइप रो देखुचु मु भी मध्य मो डिस्ट्रिक्ट रो चेक करि नउची। तो आगु को जो सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका आसीबो मो डिस्ट्रिक्ट रे केते जण हिताधिकारी पाइबे एवं मो पंचायत रे भी केते जण लोक पाइबे तार संपूर्ण विवरणी मु आपण मानकु एबे देई देबी। तो आपण माने भी सेमती निज निजर जिल्लार नाम एवं आपण मानकर ब्लॉक रो नाम आपण मानकर जीपी रो नाम जो माँ जो भौणी माने हमर सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका पाइबे सेही लिस्ट रे तांको नाम आज्ञा थिबो आउ कोनोसी हिताधिकारीकर नाम सेथिरे नथिबो। तो देखंतु मु एठी जिला देई दउची। तो आपण माने आपण मानकर जदि चेक करिबा चाहउछथि तो आपण माने आपण मानकर जिला आपण माने देई दियंतु। देखंतु मु एठी जिला देई देली एठी मोर ब्लॉक को मु देई दउची ता ऊपर रहला जीपी। तो मु मोर ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत को मु एठी देई दउची। तो देखंतु मु एबे मोर तीनोटी जांको जहा जहा दरकार थिला देई देली जेमिति कि मोर जिला ब्लॉक एवं जीपी। ता ऊपर एठी देखंतु लेखा जायछि देखंतु आपण माने ता ऊपर क्लिक करि देबे। देखंतु मु एबे ता ऊपर क्लिक करि देली। क्लिक कला पर एठी देखंतु दुईटी पीडीएफ आपण कागर शो करि जिवो। तो एठी देखंतु प्रथमत आपण मानकर जो ग्राम पंचायत तांका नामटी एठी शो करि जिवो एवं एठी देखंतु लेखा जायछि अनुमोदित तालिका। एठी देखंतु लेखा जायछि प्रत्याख्यान तालिका। तो आपण माने भी जदि चाहुचंती तो आपण मानकर पंचायत रे केते जण व्यक्ति रिजेक्ट हेछि तो सेते व्यक्तिंकर नाम भी एठी आज्ञा शो करि जिवो। तो जे जो व्यक्ति एपर्यंत सुभद्रा योजनार सहायताटी पाई नांती तांकर केउ कारण हेतु तांको रिजेक्ट करा जायछि से विषय रे एठी आपण माने विवरणी पाई जिवे। तो जेहेतु आमे देखिबा सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती केते हिताधिकारी पाइबे। तो देखंतु आपण माने एई अनुमोदित तालिका ऊपर क्लिक कला परे एठी देखंतु गोटिए पीडीएफ आपनका आगरे शो करि जाउछि। तो एठी देखंतु आपण माने कोन करिवे ना आज्ञा सेही पीडीएफ ऊपर एबे क्लिक करि नेबे। क्लिक कला परे एठी देखंतु आपनका आगरे डाउनलोड रो ऑप्शन आसी जाउछि डाउनलोड अगेन। तो आपण माने आ ऊपर एबे क्लिक करिकि पीडीएफ को डाउनलोड कर देबे। पीडीएफ को जतबेले आपण माने डाउनलोड कर देबे पीडीएफ को डाउनलोड कला परे आपण मानकर पंचायत रे जेतिकि भी हिताधिकारी माँ माने भौणी माने हमर अछंती समस्तंकर नाम एवं तांकर स्वामी नाम कि तांकर बापाकर नाम समस्तंकर आज्ञा एठी नामटी शो करि जिवो। मु भी मध्ये आपण मानकु देखै दउची। देखंतु मु एठी पीडीएफ टी को डाउनलोड कर दउची। पीडीएफ को डाउनलोड कर देला पर देखंतु मु एबे मोर फाइल को जाईकी आपण मानकु देखै दउची। मु डाउनलोड करथिबा पीडीएफ टी एठी आज्ञा शो करि जाउची। तो एबे मु ता ऊपर क्लिक करि दउची। देखंतु मु एठी ता ऊपर क्लिक करिवा परे एठी आपण मानकर जो रहउची जीपी तो आपण मानकर जीपी टी कररे शो करि जाउची। तो तापर देखंतु आपण मानकर विलेज रो नाम एठी आसी जाउची। तापर देखंतु आपण मानकर जो एप्लिकेंट अछंती तांकर एठी आईडी नंबर टी शो करि जाउची। एठी देखंतु तांकर नेम तो एठी देखंतु तांकर नेम भी आपण माने जानि परिबे। एठी तांकर फादर्स नेम एवं तांकर जो बापांकर नाम कि तांकर स्वामीकर नाम एठी आज्ञा शो करि जाउची। तो आपण माने एम्ति चेक करि परिबे आपणकर नामटी
ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ନାମ ଏଠି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଶୋ କରୁଛି ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଶୋ କରୁନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଯାହାକି ଏଠି ବହୁତ ଶୋ କରୁଛି। ତ ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରାପୁରି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଜିତି ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 793 ଯାହାକି 793 ହିତାଧିକାରୀ ଏଠି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବାକି ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକା। ତ ଆପଣମାନେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପିଡିଏଫ୍। ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଫାଇଲକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତ ଫାଇଲକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କାରଣ କ'ଣ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡେମୋ ଟାଇପ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପିଡିଏଫ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିଲି ଏଇଠି ଶୋ କରିଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପିଡିଏଫ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏତିକି ହିତାଧିକାରୀ ଯାହାକି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କାରଣ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ବଶତଃ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗ୍ରେଭେନ୍ସି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରେ। ଏବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମଟି ଆସିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ତ ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନେ କେବେ ପାଇବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଏହି ଯୋଜନା ହେଉଛି ମହିଳା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ସରକାର କେବେ ଦେବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମହିଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦିବସରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ସରକାର ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉଛି କ'ଣ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ମହିଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦିବସ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟି ଦେଖିଲେ ତ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ଆଉଛି ସେଇଥିରେ ପାଇପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ କହିଲି ତ ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଏବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କୌଣସି କ୍ରାଇଟେରିଆରୁ ବାହାର ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମିଳିବାକୁ ଥିବ କିଛି ଦିନ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବାହାରେ ଥିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ବି ସେଇ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ରହିବନି। ଅଯୋଗ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଶୋ କରିଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି କାରଣ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଠି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମହିଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦିବସରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅପଡେଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଛାଡ଼ିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।